नमस्कार दर्शक बंधु। भारतीय गणतंत्र रे राजनीति केवल शक्तिर खेल नुहे, यह जनमतर आदर्श एवं नीति मूलक दायित्वर एक मिश्रण। नेता माने केवल नीति निर्देशक नुहंती, सेमाने जनसाधारण पई आदर्श मध्य होइतांती। किंतु एबेर राजनीतिर चित्रटी देखिले लागुची अभियोग करिबा, प्रति अभियोग करिबा, व्यक्तिगत आक्रमण करिबा, कुश्चा रटना करिबा सेमानंकर मुख्य अस्त्र पालटी जाइछि। कांग्रेस नेता पवन खेड़ांक द्वारा आसाम मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मांक पत्नींक विरोध में अणा जाइथिबा अभियोग और परवर्ती घटनावली भारतीय राजनीतिर नुआ दिगकू एबे उजागर करिछि। भारतीय राजनीति रे बाक युद्ध किछि नुआ कथा नुहे, किंतु जेतेबेले एही बाक युद्ध मर्यादार सीमा उल्लंघन करी व्यक्तिगत आक्षेप एवं मिथ्या अभियोगर रूप निए सेतेबेले गणतंत्रर चतुर्थ स्तंभ चिंतित हेबा स्वाभाविक कथा। कांग्रेस मुखपात्र पवन खेड़ा एवं आसाम मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा परिवार को नहीं चलीथिबा विवाद एबे जातीय राजनीतिर केंद्रबिंदु पलटिछि। एही घटना केवल एक अभियोग नुहे, यह राजनीति रे दायित्वबोध, संयम और नीतिगत मूल्यर अभाव को मध्य चिन्हट करुछि। कौन रही से अभाव ता आज पॉलिटिकल भागवत रे आलोचना करिबा। आपण माने देखुथांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मानक अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। दुई दिन तलर कथा, सेतेबेले सांबादिक सम्मिलन रे कांग्रेसर टाणुआ नेता पवन खेड़ा आसाम मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा पत्नी विरोध में एक संगीन अभियोग आनिले। से दाबी कले मुख्यमंत्री पत्नी एक विदेशी पासपोर्ट व्यवहार करुछंती। जने भारतीय नागरिक यह केवल एक अपराध नुहे, बरं एक गुरुतर राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी प्रश्न बोली से दाबी कले। किंतु प्रश्न उठुची एई अभियोग पछरे आधार कौन? बिना कोनोसी प्रमाण रे जने मुख्यमंत्री परिवार को एपरी भाबे काठागोड़ा को टाणीबा केते दूर युक्तियुक्त? एई घटना परे आसाम पुलिस तुरंत मामला रुजु करी पवन खेड़ा को गिरफ करिया पई दिल्ली अभिमुखे यात्रा करिथिला। जने नेता जेतेबेले सर्वसाधारण रे बड़ बड़ दाबी करंती सेतेबेले से आईन को सामना करिवा पई प्रस्तुत रहिबा उचित। किंतु पवन खेड़ा क्षेत्र रे उल्टा देखिबा मिलिछि। पुलिस तांको दिल्ली स्थित बासभवन रे पहुंचीबा पूर्व से सेठारु फेरार हो जाइथिबा खबर मिलुछि। से एबे कुआडे कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना रे आश्रय नैथिबा आलोचना हेउछि। एई राजनैतिक शरण स्पष्ट करुछि जे अभियोग आनिबा सहज, किंतु ताकू प्रमाण करिबा किंबा आईनगत कार्यानुष्ठानर सम्मुखीन हेबा पई खेड़ांक पाखरे साहस नाही। यह केवल तांकर व्यक्तिगत भीरुता नुहे, बरं कांग्रेसर अभियोगकर एवं पलाह रणनीति को पदारे पकई देइछि। भारतीय राजनीति रे अभियोग करिबा, प्रति अभियोग करिबा किछि नुआ कथा नुहे, किंतु गत किछि वर्ष रे यह एक नुआ स्तर को पहुंची, जेउठारे तथ्यतारू अधिक गुरुत्व नहीं राजनैतिक लाभ। यही प्रवृत्तिर किछि मूल कारण हेउछि सोशल मीडिया त्वरित प्रभाव जोगु कौनसी अभियोग करिवार किछि मिनिट रे लक्ष लक्ष लोकंक पाखकु ताहा पहुंची जाउछि। अभियोग करिया पूर्व तथ्य जांच करिवार आवश्यकता रहुछि, किंतु ताहा एबे अभाव परिलक्षित हेउछि। नेता माने करुथिबा कौनसी अभियोग सत्य ठारू अधिक दलीय भावना को प्रभावित करुछि। एहार परिणाम हेउछि राजनीति एबे नीतिर तुलना रे व्यक्तिगत आक्रमणर मंच हो जाइछि। पवन खेड़ांकर एही आचरण किछि नुआ कथा नुहे,
କଂଗ୍ରେସର ଶୀର୍ଷ ନେତା ବୋଲାଉଥିବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଅତୀତରେ ଅନେକ ଥର ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପଡ଼ିଥିବା ବିବାଦ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଆସେ ମୋଦି ସରନେମ୍ ବିବାଦ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ମୋଦି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନେଇ ଆକ୍ଷେପ କରି କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ। ରାଫେଲ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ରଖିବା ଏବଂ ପରେ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ରାହୁଲଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନର ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଉଜାଗର କରିଛି। ଚୌକିଦାର ଚୋର ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋର୍ଟରେ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବା କଂଗ୍ରେସର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଲଗାଇଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଏବେ ପବନ ଖେଡ଼ା ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ହୁଏତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଉଦ୍ଭଟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଦଳରେ ନିଜର ପତିଆରା ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେର ସ୍ଥିତି ସୂଚାଉଛି ଯେ ସେ ନିଜେ ଖୋଳିଥିବା ଗାତରେ ନିଜେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳର କାମ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ସମାଲୋଚନା ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ନେତାମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ସାଧନ ପାଇଁ ପରିବାରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରାଜନୀତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ମାନଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଏ। ପବନ ଖେଡ଼ା ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ଯିବାକୁ କାହିଁକି ବାଛିଛନ୍ତି? କାରଣ ସେଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସରକାର ଅଛି। ଆସାମ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଗିରଫ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସୂଚାଉଛି ଯେ ପବନ ଖେଡ଼ା ଆଇନକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ନାଗରିକତା ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଏ, ତେବେ ସେଠାକାର ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଯାହାକି ଆସାମ ପୋଲିସ କରି ଦେଖାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କର ଇସ୍ପାତ ମୁହଁ ଏବେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ମିଛ କହି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପରେ ପୁଲିସ ଭୟରେ ଲୁଚି ବୁଲିବା କୌଣସି ଜାତୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ପବନ ଖେଡ଼ାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ତେବେ ସେ କୋର୍ଟରେ ତାହା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ। ନଚେତ୍ ଅତୀତରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ନାକ ଘଷି କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ଏବେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେଣି। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି କିଏ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି, କିଏ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇଁ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗୁଛି। ପବନ ଖେଡ଼ାଙ୍କ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଶିକ୍ଷା ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଏବେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି। କାରଣ ରାଜନୀତି କ'ଣ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗରେ ଅଟକିଯିବ, ନା ନୀତି ଓ ବିକାଶ ଦିଗକୁ ଫେରିବ? ଯଦି ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚାଲିଥାଏ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନେତାମାନଙ୍କ ଉପରୁ କମିବ। ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍ଥାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ନେତାମାନେ ଯାହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ହେଲା କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେତାମାନେ ଆଇନକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ମିଡ଼ିଆର କାମ। ଜନସାଧାରଣ ଏବେ ସଚେତନ ହେଲେଣି, ଅନ୍ଧ ଭାବରେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ପବନ ଖେଡ଼ା ଘଟଣା କେବଳ ଏକ ଦଳୀୟ ବିବାଦ ନୁହେଁ, ଏହା ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ଏକ ଆଇନା। ଏହା ଦେଖାଉଛି ରାଜନୀତିରେ ଦାୟିତ୍ୱ କମିଛି, ଅଭିଯୋଗ ବଢ଼ିଛି, ସତ୍ୟ ଧୂସର ହୋଇଯାଇଛି। ଇସ୍ପାତ ମୁହଁ ରାଜନୀତି ଯଦି ନିର୍ଲଜ୍ଜତାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଭୟାବହ ସଂକେତ। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି, ରାଜନୀତିକ ନେତାମାନେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଦଳମାନେ ନୀତିକୁ ଆଗକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଜନତା ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ରାଜନୀତି ଆହୁରି ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯିବ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ପଲିଟିକାଲ ଭାଗବତ। ଯଦି ଆମ ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।